हेलो एवरीवन मु चिन्नु स्वागत करुच्ची मोर आज ब्लॉग वीडियो हेयर कटिंग ब्लॉग लाइव वीडियो को। तो आम आज कटिंग करवा मो क्लाइंट जीते लेंथ सर्ट दरकार फास्ट देखी गोटे फोटो जोटा कि लुक को तो भल मान था किंतु लेंथ बहुत छोट हो जाता द्वारा भी हेयर भी देख पारे ओभर कर्ली ना लाइट कर्ल रोचे और से कटिंगटा हूँ स्ट्रेट कट जोटा स्ट्रेट हेयर से कटिंगटा रही। तो मुझे सजेसन करी कि आम हेयर किसी वॉल्यूम क्रिएट करवा जमीक हेयर देख पाते बहुत सारा पतला आउ हेयर वॉल्यूम क्रिएट करवा सहित फ्रंट फेस फ्रेमिंग कटिंग भी दरकार था और बैक लेंथ भी हल्का हल्का दरकार था। तो मुझे सजेसन करी कि फेदर कटिंग आम करवा मैम आपंकर। तो सी बहुत खुशी होते फेदर कटिंग ना शुणी तो कटिंग चलते स्टार्ट करवा। फास्ट मुझे गाइडलाइन कटिंग कर फ्रंट्रे मोर कटिंग कर पूरा 90 डिग्री कोम करके मैंने पूरा वीडियो को एंजॉय करंतु आउ केमिति कटिंग स्टेप बाय स्टेप हो प्रत्येक सेक्शन मो पर्टिकुलर देखी भल भाव में आपण मैंने ठीक से यदि बारंबार देखिए निश्चय बुझीपारे कटिंगटा केमिति हेची। एंटरटेन करंतुनी कोन ना सेटा हमर से गाइडलाइन विरुद्ध रे जाउची आउ हम तो नुआ आछि आपण निजे आडू यदि स्टॉकिंग करियो करंतु सेटा आपण को पे निर्भर करी किंतु माने आमे गवर्नमेंट साइड टू के प्रेजेंट रही परिबु सेटा भलो भाबरे ही कहबे माने किछि जोरे की वॉइस रे कहबेनी नॉर्मल वॉइस ना 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 परे दे सेमती होबनी देखंतु वंस तुम आपण जिबे माने पब्लिक रे फोटो उठे पई से कहबे आपण दी गाइडलाइन विरुद्ध रे आपण काहे फोटो उठे गस्ती बुझि पारले। तो ई गोटे जिंस आपण गोटे सियोर नहंती लोकन किछि माने कहिबेनी कि एटा करबा एटा करबा कहबे मु के बुझी कहबे एंड कह देबे ना ना कहबेनी सेमती आपण के गाइडलाइन बहिटा नहीं कि कंप्लीट हो गाइडलाइन ना तो तार सेटा आपण पढी कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर माने लागी लागी 3 वर्ष एबे धर मु गोटे थर दी थर माछ छाली मो इच्छा ला 10 वर्ष परे माछ छाली तो 3 थर पाइनी बोली हां त मु कहि देबे कि ना सेटा के डिस्प्यूट अछि हमें हेडक्वार्टर कथा हे अपन जोड़े हां मैडम जो मैडम तार साथे कथा हे से कहते आपण जन कहते कि जान आडिया पाई बुझ पाइले तो आपण तार साथे कथा हे कि कोन कि ना ना सेटा के डिस्प्यूटेड अछि हमें कथा हे कि हमको कहू तापर जे जान छाडी हम अपन कहबे कि मु तो काली तो आपण मना करछि कि जान छाडे आपण काहे छाडी ठीक अछि मन से कोने से अंशुपाल जे हमर सेक्रेटरी हमर ये तापर तो 22 23 रिलीज हेतले हां से 22 23 रिलीज हेतले सेमती तारे पाइबेनी ठीक अछि हां ताऊ जदि नेबे 5 इयर्स तक सरी गेला पर नेक्स्ट टाइम आउट रिलीज करिवे ठीक अछि। हेलो हां देखो अच्छा आपनकर केते बायोप्रूफ हमको डेवलपमेंट ई वर्ष तो गोए जेती दिया है कि तुम देखि नहीं तो देखि को नहीं गोए उसमें देई हो कथा भी आपनकर केते डेवलप हो एक्चुअली रिक्वायरमेंट वाले फोन रिक्वायरमेंट प्लेस करियो जनरल केतेटा डाके परिगो एसी केतेटा मतलब अदर ले भीतर जणेले हबो ठीक है फोन करी हम पछे भी तो माने एक्चुअली परिगो जे बायोप्लग रो हमर जेति को आपण ना देखै सब तो 6 टिकट आके दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 54 टा गोहे पाई दे तो अभी ठीक है बोल लाइन हेलो ए जगह ठीक क्लिक तक रहउछ हां
ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଛୋଟ କରିକି ଟିକେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର 5254ଟା ଟାଙ୍କି ଗୋ ହେଡ୍ ହେଇଛି, ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 66। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ହେଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପଚାରିବେ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପଇସା ରଖିବୁ, ନହେଲେ ପଇସା ଆମେ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ସେଇଟା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ଯଦି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ। ହଁ, ସେ ଜୁନା ବେହେରାଟା ପଇସା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନଗୋଇଂ କୋଉଟା ଅଛି? ସୁକାନ୍ତି ଦେଇ ଆଉ 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 ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅଲ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଥରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କରିବେ ନା ଆମେ ପଇସା ସେ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବୁ। ଏଇଟା ପଚାରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କନଫର୍ମ କରିକି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ପଇସା ମାଗିବେ ତ ଏବେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ହୁଁ। ତୋର ବୋଧେ କେବେଠୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି କହିଲୁ? କେବେଠୁ ଝଡ଼ୁଛି? ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ବୋଧେ ଝଡ଼ି ଅଧାରୁ କମ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରଠାରୁ ଝଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଚୁଟି। ସେଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଣି, ସେଇଠୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ତ ରହୁନି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼େ, ମାନେ ସେ ପୁରା ବାଥରୁମ୍ ଇଏ ପୁରା, ମୋର ତ ଏମିତିରେ ପତଲା ଚୁଟି, ସେ ଇଏ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ବାଥରୁମ୍ ତା ଭିତରେ ଏତିକି ଚୁଟି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଇତିଶ୍ରୀ ତ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ସେ ବହୁତ ମୋଟା ଚୁଟି, ଏମିତି ଝଡ଼ିଲା ଅଧାରୁ କମ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଖାଲି ବାଥରୁମ୍ରେ ବସି କାନ୍ଦିବ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବ। ବାବା ଚୁଟି ମାନେ ଏତେ ଝଡ଼ା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବ। ସେଇ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନହେଲେ ମୋର କ'ଣ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଅଛି ମାନେ ଇଏରେ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଝଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଚୁଟି। ପୁଣି ମୁଁ କିଛି ଇଏ ବି ଲଗାଏ ନା, ଏଡ଼୍ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଲଗାଏ। ମୋର ଯେଉଁ ରିସି ହେଲା ପରେ ଝଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ହେଲେ ତ ଆଉ ୱିଗ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ, ଆଉ ଚୁଟି ଉଠିବ ପୁରା, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲା ସବୁ ପୁଡ଼ିଥିଲି। ସେଇଟା ପୁରା ତୋର ଏଇଟା ପତଲା ଚୁଟି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଇଏ ବେବି ହେଲା ପରେ ବେବି ପୁଣି ଦୁଇଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେର ରିକଭର କରିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହେଲା। ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଗ୍ ଲଗେଇଦେବି ସରିଲା। ମୁଁ ଫଟୋ ରଖିଛି ମୋର ରିକଭରିର ଜର୍ଣ୍ଣିର, ମୁଁ ଫଟୋ ବି ରଖିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଚୁଟି ମୋର ଝଡ଼ିଛି। ପୂଜାରୀର ଚୁଟି ପତଳା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କଲା ନାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଅନାଧୁନିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ କାଟିଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠୁ ଚୁଟି କାଟିକି ପୁରା ମାନେ ଯାଚା ହେଇଯାଇଥିଲା। କାଟିଦେଇ ଆସିଛି ତ ସରିଲା, ଆଉ ଚୁଟି ତାର ସେଇଠୁ ମୋଟାରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହଉନି। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆଉ ଲମ୍ବାରେ ଯାହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ସୁସ୍ଥ ଥିଲି। ମତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ମତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି। ମୋ ଯେତିକି ଚୁଟି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତମ ମଝିରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ। ଏତେ ଚୁଟି କଟା ଲାଗିଛି, କେତେ ତେଲ ଫେଲ ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଇଥିବ କହିଲି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତୁ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବୁ, ଚୁଟି ଭିତରେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ।
সেটা পুরা মানে পুরা হোল মানে সিস্টেমটাই গন্ডগোল হয়ে গেল। এমনি কান্দিব কান্না করলে সবই কাই করছি। মতে পচারিব তুমি কেন এরকম করছো, মতে কোন বেন କହିବ ସେଇଟା କାଇ କରିବ ବୋଲି କୋନଟେ କାନ୍ଦିବ। এটা কাহিনী କହିଲେ ତାର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେଇକି ଦେଲା ହବ। ହଁ ଆରେ ସେଇଟା 3 ଜଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଅନଗୋଇଂ ଅଛି। ହଁ 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 ঠিক আছে ମୁଁ ଗଲେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିଦେବି। ঠিক আছে ঠিক আছে ହଁ ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଗଲେ ସାର୍ଟିଫାଇ ଯାଇକି କରିଦେବି সোমবার ଦିନ ଫେରିଲା ବେଳକୁ। ঠিক আছে না না କରିଦେ ମୁଁ ଗଲେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିଦେବି। ଯଦି ତୁ ଦେଖ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କରିଦେବି। ঠিক আছে ঠিক ଅଛି ଠିକ ଅଛି। হ্যাঁ বলো। হ্যালো হ্যাঁ বলো। আমি তো রেগুলারলি করি হ্যাঁ মেনটেন করতে হবে তো, এমনি দুটো বাচ্চা করে বুড়ি হয়ে গেছে। तो ब्लो ड्राई तो आपने देखिपे आम 45 डिग्री बढ़िया भाव ब्लो ड्राई करने तो बास आमको रीचेक करार बस हल्का हल्का जिगजैग पॉइंट रीचेक करना जमीक आम फेदरटा परफेक्टली फ्रंट रे आसीज। तब मैंने जानते तो फेदर लुक केमती हल्का लेयर्स टाइप ऑफ फ्रंट रे बैकटा नॉर्मली ही देखा जाए जोटा कि बहुत सुंदर भाव गोटे वॉल्यूम लुक भी क्रिएट करते हैं फेस फ्रेमिंग कटिंग भी होता है। तो आप देखते फाइनाली मो क्लाइंट को कटिंग तो वीडियो तो कर पारि कि फोटो उठे तो आपको फोटो शेयर कर। आई होप आप ये वीडियो आ फोटो बहुत पसंद हो कटिंगटा भी बहुत पसंद हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चय करने।